जम्पुइजोला ब्लक बाय खबजाक पाथालिया घाट एडिसी विलेजनि तारापद गामिनि ताखक प्रदीप देबबर्मा बाय शिबानी देबबर्मानि बुसाजोला रिमाय देबबर्मानो गराक सालो बुसिबाय बाक्सा कलांगै नु खुंसुक जाया निजारै फुं आइखेनो बलंनि मैखुथुं थाइखुथुं नायथुगै फालै जाना नांमाबाय आबो हाइखेनो मुया फाइना थांजोगनि नगानानि पुखिरो कलायै लांमा आरि थाङो उमर बिसिक थामसे काद्रब खो मा बाबा से काहामके साना रंजाया बायनो ओ संसारनि तंथक जाथक बबहाय मुंसा सियावैनो मा फा ताखक बुखकनो याकारै कलांगै फाइमा लामानो किफलै थांना नांखा ओ पातिमानो तैयै नकनु खुंनि बर' रंनो खबै आमचाइनि लुकुरक बेलायखेनो खा खामलायजाक दाबुक खोनायनायदि सिनि त्रिपुरा निउज 8 भारत चैनेलनि मांफिलेवो ওই পুকুরে পড়ে মারা গেছে মানে তুলতে গেছিল তো তানি নানির কাছে দিয়ে গেছিল তার নানির সম্ভাবনা বাড়িতে আছে খেলনায় খুব সম্ভাবনা তো একা তো এখন ঘুরতে ঘুরতে খুব সম্ভাবনা তো কেউ দেখছে না অ্যাকচুয়ালি পরে দিয়া একজন মানুষ ওদের রাবাতে ক্যাব তুলতে হাত ধুইতে গিয়ে মনে পড়াগুলি দেখছে আচ্ছা তারপরে তানি বাবা আসতো মানে দোকান থেকে বাইক দিয়া এই কি পরে গেছে পোলাপে না কি কথা কোনো এই আমার বাবা না এইভাবে তুলে লেগে গেছে আর কি এই জায়গার নাম তারাপদ পাতলে গেছে বেশি আনারে ব্লক জমতে চলে আসবে বাচ্চাটা এমনি 3 বছর 1 মাস কম 3 বছর 2 বছর 11 মাস চলছে